स्वागत करछि आम चैनल सौमित्रा ब्लॉग्स को। तो मुझे उठ सारे देखी पारे उठ सारे किंतु आज मोर किसी काम है ना मो डायरेक्ट उठिकिना टिके फ्रेश होगी आपण मान सहित देखा करछि। तो अबे मु जिबी मोर टी कौन काम करनेबी तापरे डेली रूटीन आपण मान सहित स्टार्ट करिवे आ एया तो हाँ एया तो चलतु मु पूरा रेडी सारे तौक को जी तौक को जाकि पूजा तो करी चलतु जा तौक तो एबे मु पूजा करी पूजा कर सारा पूजा कर सरी गला एबे रोसे घर को जी माँ रोसे कले आज माँ बसई रोसे करते आ जड़े पलैले माँ सकाल सकाल पूरा माछ भाजिले मो आवाज पूरा खराब हो जाए जाके बात करता हूँ। आलू आणवे माने वीडियो बाबा किसी कही पारना आलू आणवे कि नहीं आलू आणवे तो गोटे पूरा आलू आणवे हाँ नने बापा बिल्कुल आलू आणती मुझे नहीं वीडियो कहूँ बापा को आलू आनते आलू खाई सब आलू हो जाएगा। हाँ हो जाए आणवे किस धनर धनर किस बाबू मो धनर मामा 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 पिटिले मामा के पिटिले हाँ मामा के पिटिले हाँ मामा के कौन पे पिटन तुमको कांदा सागे सागे बंद हो गला कैमरा आगू आसीगला ना हो समस्त को गुड मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग केमती अछांती समस्ते आज पर झील रंग देखा जाउछ आज पर झील हो जाइए मो छुआ आउ छुआ ना झील हो जाइए ए चुट्टी ये किए बांधुची चुट्टी किए बांधुची मामा तू खाई सारू ना खाई सारे हाँ चलो जा रोसे करवा गला रोसे करवा ना सी रोसे करवा। हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो मु तो आसती ऊपर टिके गाधेवाई तापरे गाधा गुधी कम सर मुंडा धोई दे चुटीटा देख पारे केमती रही किंतु गोटे दी दिन जीव तापर से धूली माटी खाईगला ठीक ठाक पूरा सेट नहीं जीव। तो जहाँ भी मत भोक लगे संग मित्र भी कॉल मारते तो मोर तो गाधेवा सरीगला आउ जो 2 दिन कि 3 दिन पाखापाखि होमें वीडियो छाड़ू सेमती किसी नुहे किंतु किछटा प्रोब्लेम छाड़ी नथिलु तापर कि मोर जो हाथ टी कटि जाइला देखो हाथ कटि मैंने बहुत जो पेन कर पूरा कौन कि ना से जो गत रातिर आनीलु जो चिकेन आनीलु सी गोटे पीस गोटे माने गोटे बड़टे पलि आसाला तो सहीटा को मुझे कौन ना छुरी काटुली तो माने एमती प्रेस कर काटुली सी पूरा छुरीटा पलटिगला बड़ा आंगुलटा चापीगला तो फाइनाली मु तो आसिक तले पहुँची गले देखिए समस्त मैडम कौन खाइबा दौरान आइबा तो खाई सारिकी देखिए कौन कौन हो देखिए बाहर सब कौन कर बुढ़ा बापा बस मो बो से रोसे कर भाई मोर ये चिंगड़ी छड़ौ तो चलो देखिया भितर सब कौन कर सकाल होते नहीं खाली माछ
ସକାଳୁ ତ ମାଛ ଥିଲା ବାପା ଓଡ଼ିଆରେ ମାଛ ସେ ରାନ୍ଧି ଗଲେଣି ତାପରେ ଭାଇ ବି ମାଛ ନେଇ ଆସିଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମାଛ ଭାଜିବି। ଫୋନ୍ ମାରିଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବା ଦେଉନ ତମେ ଉପରେ ଏତେ ସମୟ ଥିଲ ତମେ ହଠାତ୍ ଚାଲି ଆସିବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ହାତରେ କେମିତି ଛିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଣ এইভাবে ভাবে ଲୁଣ ପକାଇଲେ ମାଛ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼େ ହଁ ନା ଭାଉଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ମାଛର ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇବା ପାଇଁ ବି ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତି ସିଏ ପକାଉଥିଲା ତା ହାତ ଛଡ଼େଇକି ମୋ ଭାଉଜ ଏବେ ପକାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯେହେତୁ ଲୁଣ ପକାଇଲେ ଭାଉଜ ଇଏ କଲା ମୁଁ ତାହେଲେ ହଳଦୀ ପକାଇବି ତାର ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ଖୁସି ଆସିକି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାଛ ଗୋଳାଗୋଳି ଚାଲିଛି ଆଉ ତ ମୋ ପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ଦୁଇ ପିସ୍ ଭାଜି ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବି ନା କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ଭଏସ୍ଟା ଗାଣିଆ ଶୁଭୁଛୁ ସ୍ପିକର ତୁମର ଫଟା ଆବାଜ ଆସୁଛୁ କାହିଁକି ତମେ ଜାଣିନ ନା କାହିଁକି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କାହିଁକି ମୁଁ ପଚାରୁଛୁ ମତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ସେ କେରଙ୍କ ହେଲା ଥଣ୍ଡା ମୁଁ ସେଇଟା ତ ପଚାରୁଛୁ ଥଣ୍ଡା କେନେ ହୁଏ କେରଙ୍କ ହୁଏ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ହିଁ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ହଁ ପଖାଳ ଖାଇନି ଥଣ୍ଡା ହୁଏନି ନା ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଏନି ଦିନର 2-3 ଥର ଖାଇବ ପଖାଳ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେବନି ଆଉ ସେଠି ତ ଭାରି ହେଇଥିଲ ତୁମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ ସକାଳୁ ଖାଇଲ ଶୋଇଲ ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇଲ ଶୋଇଲ ରାତିରେ ଖାଇଲ ଶୋଇଲ ଗାଧେଇଲ ବାସ୍ ଆଜି ଥଣ୍ଡାଟା ତ ଭଲ କିନା ହବ ଆଉ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୁଏ ମତେ ବି ହେଲା କି ସରି ଏତି ଭାଉଜ ତମେ କେଦିନ ଯିବ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଭାଉଜ ଯିବେ ହେଉଛି ପୁରୀ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସି ସିଏ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିବେ ହଁ ମୋ ଭାଉଜକୁ ମୁଁ କହିଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିବେ ଜଗନ୍ନାଥିଆ ସାର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକେଟ୍ ହାର ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବି କଟି ଛୁଆ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କଟି ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ମୋର ମଗେଇଥାନ୍ତି ହେଉଛି ଆମର ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଗନ୍ କିନ୍ତୁ ହଁ ତ ଭାଉଜ ମାମା ବୋଉ ଏକା ଏଇ ସରି ଆମର ନୁହେଁ କେବଳ ଭାଉଜ ବୋଉ ଆଉ ଭାଇ ଏକା ଯିବେ ନା ଭାଉଜ ମାମା ଆଉ ଆମର ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେପଟେ ସବୁ ଯିବେ ଭାଉଜଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଯିବେ ତ ଆମର ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ଯଦି ପାଳି ପଡ଼ିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ହେବ ଆଉ କାଲକାଟା ତ ଯିବାର ଥିଲା କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ ହେଇଗଲା ଇସି ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ତମେ ଖାଇଲଣି ସକାଳୁ ହଁ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି କ'ଣ ଖାଇଲ ମୁଁ ମୁଢ଼ି ଖାଇଛି କିସ ଦେଇକି ମାଛ ଭଜା ତମେ ପୁରା ମାଛର ଏଇ ସରି ମୁଢ଼ିର ମାଛ ଖାଅନି ସିଏ ଖାଏନି ମୁଁ ଖାଏ ତମେ ପୁରା ସର୍ବରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡ ନୁହଁ ଭାଇ ତମେ ଖାଇସାରିଲଣି ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଖାଇଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଇନିଂରେ ବସିଯିବା ଖାଇବା ତାପରେ ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିକି ନେକ୍ସଟ ବସିକି ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା କ'ଣ କରିବା ନାହିଁ ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଖାଇଦେବା ଅଲରେଡ଼ି ବେଲା ଥୁଆ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଣରେ ଆଣ ଜଲ୍ଦି ଆଣ ବାବାରେ ବାବା ପୁରା ମାଛ ଭଜା ଓଡ଼ିଆରେ ମାଛ ଭଜା ଏଇଟା ଗୋଟେ କିସରେ ସେଇଟା ସିଝା ସେଇଟା ଯେଟା ପର୍ସନାଲି ତମ ପାଇଁ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଖାଅ କିଏ ଫୋନ୍ ମାରିଦେଲା ବଦମାସ ତ ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଖାଇସାରିକି ଦେଖିବା ଆଉ ନାଇଁ ଯାଉ ଆଜି ପୁରା ମାର୍କେଟ ଯିବାର ଅଛି ମୋର ଟିକେ ଯିବ କାହିଁକି ମାର୍କେଟ କେବେ ଯାଆନ୍ତି ଝଡ଼େଇତେ ସେଇଆ ତ ସଙ୍ଗମିତ୍ରାଙ୍କର ବି ତାଙ୍କର ଝଡ଼େଇବାର ଅଛି ପ୍ଲାନିଂ ତ ଦେଖିବା ମୁଁ ଖାଇସାରେ ତାପରେ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ହଁ ମୋର ତ ଚାଲିଛି ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଆଜି ଦିନଟା କ'ଣ ଆମର ସବୁବେଳେ ଆଇଁଷ ସମସ୍ତେ ସେ ଭାବିବେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଆମର ଆଇଁଷ ଖାଉଛନ୍ତି ହଁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଆଇଁଷ ଖାଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ବାବା ତମେ ଏଠି କିସ କରୁଛ ହଁ ତତେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କି
हाँ हाँ कौन खेलुଛନ୍ତି बाबा आकु तुम एवढा କହିଛ କି ନା ଇଏ ଏତେ କଥା ଜାଣୁଛୁ କେଉଠୁ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଧରିଲେ ମାନେ ଏଇ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପିଉ ପିଉ ହୁଁ ପିଉ ओ ପିଉ मिमी पहचानते हो हमको आसा आसा तो चिंगड़ी आमर पूरा भजा हो गलानी टमाटो कटा होची बिलाती खटा हो किस कर आमर खाली रंधा बड़ा खिया पिया शुआ आम घर एत बेसी किसी काम ना तू जा खाई दे जा मुँह काट दूसरी तो सी गला भाई को खाଇବା देवाई मत शीत दिन मत बिलाती खटा खावा भल लगे शीत दिन कौन सबुदिन मत मोर बिलाती खटा बहुत पसंद कौन था सेड़ा पार बबुल सेड़ा पार बबुल बबुल बाड़ा फुटका सेड़ा की फुटका छुआ तो खाଇବା ସରିଗଲାଣି ଆଉ ତ ସଙ୍ଗ ମିତ୍ର ଆମର ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଉପରକୁ ତ ଏଠି ଆମର ଡାଗାର ତାର ସାଇକେଲ ଥୁଆ ହେଇଛି ଛୋଟବେଳର ସାଇକେଲ ତ ଏଠି ଉପରେ ଥିଲା ତ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ର ତାକୁ କଢ଼ା ହେଇଛି ତା ଚେନ୍ ବି ଛିଡ଼ିଗଲାଣି ଆମ ପେନ୍ସିଲ୍ ସଜେଇଦେଲେ ପେନ୍ସିଲ୍ ଚଳେଇବ ଆଉ ତାପରେ ଏ ଦୁଇଟା କେଠି ଅଛନ୍ତି ମୋ ବୋଉ ବି ଆସିଛି ଉପରକୁ तो ये दी जन बस ओई क्या करतीस कहूल परा जीवा बोली मैं तो खाई सारे हाँ शाशु बाहरी जाइए हाँ ये रुमाल धरल माने थंडाटा बोधे बढ़ीगला ना कि कथा तुमर तुम एरक थंडा ज्वर पड़ना किस ब्लॉग बनेगा आम कौन करिया यूट्यूब किस छाड़ दो ना छाड़ ना तुम किस लाइक दौच जहाँ को ताकू लाइक मार दौच आमे समस्त को लाइक करे समस्त हमको करे हो भल कथा हो चाहून भारी पड़ो तुम पुणी 2-3 घंटा पछा भारी आज पुणी कौन जा भार सत तो प्रमिश आदि पुणी से आखिर माखिर धूली मूली नेसिल तापर देखियो मत चिन्ह ओ ना कौन मुझे जाऊँ मत गाधे सारी जाऊ तुम आमर आउ वर्षे पाक जाऊ तुम चूल लगेवा है मुंडर मो बोर अच्छी मो तार काटी दौचु मो बो तार काटी पकाऊ तुम तुम किसी काटुन कि हाँ मूल ना जो काटी पका तुम दे आइल खाई ना दीपर मत आसिक खाई आसिक जाइली सियाड़ू तले नटर नटर होती तुम देखला ऊपर पलि आस जाए देखिए कौन कर बापा माने कड़े निद मार सारिक आसिक बस जन हाँ हाँ ठीक अच्छे बापा तो आसले ना कि हॉर्न तो शुभुला डन 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 डन
चलन चलो खाइबा चलो खाई सारी खरा खरा बाहर ना जो तुम खरार जीवा नहीं चेष्टा कर कारण खरार गले भल हो कारण ठंडार पुणी ठंडा हो पुणी ठंडा तो कटिगला ना आज तो कुहुड़ी केते जोड़ी होइतिला ना आज कुहुड़ी हाँ मेडिसिन खाइची तर कमी नहीं आज आज केते जोर कुहुड़ी होइतिला ठंडा खत्म हो गया बर्तमान आसीगला गरम ना ये कल देइथले एसी मु बंद कर देइथि एसी मु जान नहीं रातिर तार गुड़ बाजी सत कथा तुम राण पुणी दे देइथलो ना हैं पुणी दे देइथलो ना अब बंद करियो तुम जाना हाँ। बंद रे तुम गोड़ बाजे नहीं मु बंद करथि से दबाटा दबा कथा कहूँ बंद करिया तो तुम कर दबाटा मुझे शुई बोधे कर गुड़ मुड़ मैंने कि निद बड़े मैंने हाड़ी खाई टिप बोधे हाँ କିଛି ନାହିଁ ସେ ମୁଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଏ ଜଲ୍ଦି କିସଡ଼ା ଆଉ ଏସି ଦବାର ମାନେ କି हवा आउ देमिनी है मुझे जाऊँ डाकी दूचु जाओ कने एसी टा पूरा खोलदेवे रूम है खुशी तो ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ବାଥରୁମ ଖାଲି ମନା କରିକି ଗଲ ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଆଉ ଏତେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରନି ବୁଝିପାରିଲୁ ହଁ ତମେ ମୁଁ ଯାଅ ଦେଖିମି ଆଜିଠୁ ଶପଥ ନେନି ଏସି ମୁଁ ଦେବିନି କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ ଦେବା କେବେ ବି ବାଧ୍ୟ କରିବନି ହେଲା ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ଦେଇ ଅଲଜିଆରଙ୍କୁ ଏସି ଦେଇକି ଲାଇଭ୍ ଚାଲି ଆସିଥିବ ଓ ଏସି ଦେଇକି ଖାଇକି ଆସିବି ନା ହଉ 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 ଚାଲ ଚାଲ। ଚାଲ ତାପରେ ଖାଇକି ଆସିକି ପୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନ ଆଣି ମୁଁ ତ ବାହାରି ପାରିବିନି ତ ଜଲ୍ଦି ଯା ତମେ ଯାଅ ତମ କାମଟା ସାର କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ବାହାରତେ 2 ମିନିଟ୍ ବହୁତ ଲାଗିବ ହଁ ହଁ ତମକୁ ତମର ତ ବହୁତ- 2 ଘଣ୍ଟା ହଁ 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 ତମେ ରଖ ହଉ ରଖ, ଚାଲ 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 ତ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଯିବା ମାର୍କେଟ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି फाइनाली संगमित्रा मु आसिकी आमर शाढ़ी दुकान पहुँचे एटा हूँ सुमंगल माने शाढ़ी दुकानटा ना तो चलतु भितर को जावा भल भल कलेक्शन देखिया आ मैडम को शिवरात्रि कौन पसंद हम से नहीं जावा ना कौन तो चल भितर हूँ मोतीगंज बजार में तो चलतु जावा भितर को मैडम तो आम चल मु भी जाए भितर को देखा देखिले हमें आसी पहुंच गले तो असली एटा असली काटेबे तो यहाँ हूँ आमर शाढ़ीर गंताघर आमर भाई ठिया होती तर जे शाढ़ीटा संगमित्रा चूज करेंगे भाई बढ़िया रंग पिंधती तो पिंधिकी भी देखेबे एटा सब लेहेंगा भर्ती अच्छी गुड़ाक भाई टे हाई कर दियो शाढ़ी नहीं सारा तुम माने ढेर लोक पचार माने दुकान एड्रेसटा पूरा कहीदेव है सुमंगल मोतीगंज बाजार रे अछि। हाँ भाई पे तो गोटे पदर कहला सुमंगल मोतीगंज बाजार ये आसवे मो ना कहीकि आसवे सम्राज भाई कहीकि 5 टका डिस्काउंट पाइबे आज जन देख चकमंडा मारी बसीगला मौसा तो बाहरी गले एम मैडम पाड़ी चलती सी शाढ़ी देखुं तो यहाँ किस भाई डिजिटल प्रिंट डिजिटल प्रिंट ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା भल लगुच चलो एटा देखले गोटे ट्रेडिशनल ऊपर यहाँ भी बढ़िया लगुच ट्रेडिशनल वर्क ऊपर हाँ श्रीकृष्ण पंख ता सहित माठिया बही हाँ ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ये गोटे वन कलर ऊपर अछि। डिजाइन टा देखंतु यहाँ भी बढ़िया तुम क्या पसंद है तार कलर देखिबे के बोले क्या तार ये ब्लूटार तो हां एटा रो ओहो ब्लूटार तो ये तो प्लेन अच्छी ये तो एटा रो ओह से आरटार ना माठियाटार ଓ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛୁ ନା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ତିନିଟା ଯୋଉଟା କହ ସେଟା ନବ मत तो सहीटा भल लगे भाई धरती भाई टे पिंधि पका कुंच भांगी देख भाई केटे सुंदर कुंच भांगी पिंधे भाई का खाली टैलेंटा देखु एटा रे आंचल एटा रे कोंचरे ये फोटोटा थंबनेल रे बढ़िया लगे
ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ହଁ ତମର କେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କୁହ ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଇଦବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ନେବ ଆଉ ତମର ହଁ ଡନ୍ ଡନ୍ ତମ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବି ପସନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ତ ଏ ଯିବା ଆଉ ଧରିକି ଧରିକି କି ଖୁସି ଶିବରାତ୍ରି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁ ପାଳନ୍ତି ହଁ କ'ଣ କି ଉଲ୍ଲାସ ଦେଖିବ କି ସେଗୁଡ଼ା ତ କାଲି ନେଇଛନ୍ତି ପା ଦିଟା ଆମର ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି ଖୁସି ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତମର ସେଇ ଏଇ କଲର୍ ତ ତମର ନାହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁଟା ତମେ ଯେଉଁଟା ସିଲେକ୍ଟ କଲ ନା ସେଇ କଲର୍ଟା ନେଇକି ପଳେଇବା ନା କ'ଣ ଭାଇ ଏଇଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଏଇଟା ତ ହଁ ଓ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ଆଉ କ'ଣ ଘରେ ଆସିକି ମୋ ଦେହ ଟିକେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠୁ ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ନା ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରସେ ବିନ୍ଧିଲା ତ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘରକୁ ଆସିକି ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରସେ ବିନ୍ଧୁଛି ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ବି ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସାୟଦ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରସେ ବିନ୍ଧିଲା ଆଉ ବହୁତ ଜୋରସେ ମାନେ କ'ଣ ମୋତେ ଖାଲି ବାନ୍ତି ଉଠେଇଲା ଏତେ ଜୋରସେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିକି ନା ଏବେ ଖାଇଦେଇକି ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ଆସିଛି ଏବେ ଆସି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଫିର୍ ବି 10:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତ ଆମେ ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ଆସିଗଲୁଣି ଏବେ ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାର ଟାଇମ୍ ବି ଆସିଗଲାଣି ତ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବୁ ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।